জানানো দেখ তোর জন্যে রোদ্দুর নামিয়ে পর্দা টাঙানো কোথাও মনে সবচেয়ে দামি কথা জানানো যেখানে ঠোঁটের মন জানে ঠোঁট যেখানে চোখের নাম রেনকোট কেউ তো জানবে না কোনদিন কিভাবে আদরে বাড়ে চোট চুপি চুপি যদি না ভিজিস মিথ্যে শহর দানে দানে খেলা জমু কানে কানে একটা কথা শোন চুপি চুপি Wow, thank you so much. I could do that. Kemon laglo, kemon lagche. Hello? So I'll sing one of another Bollywood song from a very recent movie by Anu Malik ji. Beautiful music, his comeback kind of song, I think. It's from a very sweet movie called Dam Laga Ke Hasya. Very sweet movie. Have you seen the movie? It's a very sweet, cute movie, and the song is really beautiful. The song is called Moh Moh Ke Dhage. Who's doing the lights? It's just burning me so much. थोड़ा माहौल बनाइए ना, इतना लग रहा है धूप निकला हुआ है. ऐसा लगा दिन में गा रहे हैं, रात का तो माहौल अलग ही होता है. ओके, सो ये मोह मोह की लाइट थोड़ा चलाइए, मोह मोह के धागे हम गाने वाले हैं. दिखते नहीं है, बस बनते होते हैं.
तब अनकहा क्या सुना, तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। तू दिन सा है मैं रात आना, दोनों मिल जाए शामों की तरह। These are the ladies, they know how to swing. ये मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई डोर डोर ना लगे, किस तरह के है ये तुझे। So we used to have those candles. Now with their phones, you can do that also. If you look like lighters on this kind of like rock song. Come and play again. Solo 1, 2, 1, 2, go. You should go to rock shows with lighters. Now that's not allowed, so we can do the phones, I guess. Wow, look at them. Looks like fireflies. Kya baat hai? I'll take a video of this. जैसे एक नया सा पता, ऐसा बेपरवाह मन पहले तो न था। खाली राहें हम आँख मूंदे जाए, पहुँचे कहीं तो बेवजह। Wow, look at that, look back. Please sing, guys don't play, we'll let them sing. 1, ये मोमो के धागे उंगलियों से जाके उलझे। 1, 2, go। ये उंगलियों से कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह के है ये सुलझे। ये मोमो के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह के है ये सुलझे। है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा, जो बादलों में से गुजरे। ये मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह के है ये सुलझे। ये मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह के है ये सुलझे। क्या बात है? Make some noise! Beautiful, this is really lovely guys. It's getting better. I think I can sing tomorrow also. मुझे लगा 3 दिन नहीं गा पाऊंगा एक साथ, तो ऐसा होता रहेगा तो चौथा दिन में गा लेंगे। It's not about the voice and singing anymore, it's about the love and मोमो के धागे। Thank you. Okay, so I want to sing this. Actually, I want to tell you this that my dad passed away last year.
he was the legend, he's a legend of Assam. He's called the Bihu Samrat, Khogen Mohanto. He's no more there, but because of him, Bengali culture সাথে ছোটবেলা থেকে জড়িত, whatever, all of that, because he used to come to HMB to record. He was a very very close chilo with Cholil Chaudhary, with Hemango Bishas. So that's where my background is from. That's why he is a jeans or lal juta pehante bhi dil Hindustani ho raha hai. Because of that. So, and I'm very East, so Eastern. And I could see the head swinging. This is what a Bengali and an Eastern crowd is about, melody. So really lovely. I'm not needing to do those Hinchak number already, and you're enjoying the show. So I want to sing one of his songs from Hemant Kumar. From, I learned from my dad. I had heard him sing. So I'll just try. আমাকে ক্ষমা করে দিবেন if something goes wrong. I'll just try. It's a beautiful song. I hope you guys like it. Very old song. How are you guys? ऐसे चुप हो मत जाइए, बीच में बातें कीजिए बीच में. Okay, we can also check out what to do. Alright, you like my shoes? I just bought them. Better light, can you see now? Yeah, so I am also liking them. पहले तो मैंने सोचा इसको छुपा देता हूँ थोड़ा सा ऐसे करके, फिर बूढ़े लोग सोचेंगे कि यार क्या लाल सा बंदा है अजीब सा, फिर मेरा संस्कृति गायब हो जाएगा. Then I thought no, why? It looks interesting, so thank you for appreciating. It was not very expensive but very nice. अरे वाह 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 वाह, बहुत दुनिया. Who is this? तुम्ही हो बहुत दुनिया. आयो देही. Guys, you're amazing. This is such like it's like a mehfil. So it's like a jalsa. So thank you so much for making this happen. I wish there was a bar with you guys having wine, है ना? लेकिन क्या करें अब, चर्च में पूजा हो गया तो ऐसा ही होगा. Anybody's house for lunch, please, Nimondron. ছুটি বনে ওই হাওয়া করে শুধু আসা যাওয়া, ছুটি বনে ওই হাওয়া করে শুধু আসা যাওয়া. হায় হায় রে দিন যায় রে ঘরে আধারে ভুবন, কাছে যাবো ওগো পাবো ওগো তোমার নিমন্ত্রণ. এই মেঘলা দিনে একলা ঘরে থাকে না তোমার, কাছে যাবো কবে পাবো ওগো তোমার নিমন্ত্রণ. ঝরে ঝড় ঝড় আজ বারে সারাদিন, আজ যেন মেঘে মেঘে হলো মন যে উদাসীন.
আজ বাড়ি সারাদিন আজ যেন মেঘে মেঘে হলো মন যে উদাসীন ভাবি আনো মনে আজ আমি ক্ষণে ক্ষণে কি যে ভাবি আনো মনে তুমি আসবে ওগো হাসবে কবে হবে সে মিলন লা 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 রে ওগো নিমন্ত্রণ এই মেঘলা দিনে একলা ঘরে থাকি না তো মন কাছে যাবো কবে পাবো ওগো তোমায় নিমন্ত্রণ এই মেঘলা দিনে একলা ঘরে থাকি না তো মন কাছে যাবো কবে পাবো ওগো তোমার নিমন্ত্রণ কাছে যাবো পাবো ওগো তোমার নিমন্ত্রণ What's that? What's that? What is that, sir? I can't hear you. I can only see your body language. What's that? Bihu. Alright, not bad. We'll do it later. Once Bihu comes, it just kills everything. It's like a monster. So you can do it. If you were, I didn't know if I have to do it. मुझे लगा यहाँ पे गाना नहीं है बिहू असम में गाता रहता लेकिन गा लेंगे फिर आप लोगों को नाचना होगा तो इट्स द एंड ऑफ इट Alright. Alright, so thank you for this kind of love. Thank you so much. So Ami, there's this song now I really want to do before we go into that Bihu mode. And I seriously will do it, sir. You and I will be down there dancing together. Yes. So what I'm saying is, that's a selfie, amazing looking selfie, girls. Yes, well done. So I want to do this song because it looks like a Jolsha Ghor, so I want to sing Ami Je Jolsha Ghore, if that is okay for you. I'm trying now, I'm taking another step into Nikhil, but yeah. This is what my dad used to sing like, he was a friend of Manna Dey also, so Uni, the way he used to sing, you can't imagine. So it's just that which is inside, and I'll just try to sing. The whole band looks like a rock band. They're like metal guitarists, blues guitars, rock band, but we are beautifully musically Indian. So sab log ye sab bhi sunte. The moment we sing this song, the whole band says, "Bada maza aaya yaar." So we jammed this before coming here, hoping that we can sing it. So this is. आपको तो मजा आएगा सर, आप लोगों के ज़माने का है. We'll just हम गुस्ताखी कर रहे हैं गाने की, ज़रूरत कर रहे हैं गाने की, माफ़ कीजिएगा. আমি যে জলসাগরে বেলোয়ারি ঝাড় আমি যে জলসাগরে বেলোয়ারি ঝাড় আমি যে জলসাগরে নিশিভুরা কেহ চাই না জানি গোয়া নিশিভুরা কেহ চাই না জানি গোয়া আমি যে জলসাগরে বেলোয়ারি ঝাড় আমি যে জলসাগরে
করা কে তারে রাখে মনে ঘুরালে হায় গন্ধ যে তার কে তারে রাখে মনে ঘুরালে হায় গন্ধ যে তার আমি যে জল সাগরে বেলোয়ারি ঝাড় আমি যে জল সাগরে কি যে আগুন জ্বলে বুকের মাঝে হায় গো কি যে আগুন জ্বলে বুকের মাঝে বুঝেও তবু বলতে পারি না যে আলে আর পিছে আমি মিছে ছুটে যাই বারে বার আলে আর পিছে আমি মিছে ছুটে যাই